যতনা খুলুমবাইকা মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক বন যে লোকরক ফাইয়ে জবাব দফা হানি বাগৈ নখরৈ জবাব ফাইকা আং পয়লা নবরন খাকা হাম তাই হামজাগমা ইয়াফার তামনি হিনকাকাই মিয়ানি আহাই সাকসেসফুল বন চিনি দফানি বাগৈ মকাইসা লাইবুমা মুই তঙ্গানো তামনি হিনবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক অন্তি বন তাবুনো পয়লা এবং মোসে সাকসেসফুল উংখা হেনে আং খাখালাयो आं खरकजा सिविल सोसाइटी नि उंगुई आं सानानै नायो सारा त्रिपुराओ सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबा बेखाय थायो लुकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनायनि बागै पिकेटिं खालायगा एबं सातुम गोप्राब हियावै आसुगुइ सिरिगलायगा चिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गो बेक पोस्ट बेक हिने जे स्लोगान तिसालायगा इना लाइन पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमानि स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सैनानि मा गसिनाय मा सागलायनाय हिनि जे साका आं बरक जत्न न खाका हाम दावायसे दिखायो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनां माने क मेया जखन पास्ता लाई थांका चिनि पिकेटिं न किसु जागावखाय जों रसायनाका सालहा बायनाय अ जराव न कमलपुरनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका दा आरो जे संघर्ष मुनायखा मो ब्लाइखाय न खारनां माने क एवं अ घटना ब्लाइखाय न सेलेंमा छिनचा घटना आं अमनो ब्लाइखाय न जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तामनि हिनबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तजन्त खायना नुथु मिया हर आं डिजिपि बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायनो बाय बाय कक वाइ कक सालायका एवं लोकेल सिनि बररक बाय कक सालायका एवं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण फाइका एका अम ब्लाइके दुखजनक घटना आरो किसु आकाशुनान थांतिनिव आरो नुकजाका जे भिडिओ अभिजित मजुमदार ब सागो दुखुमांखा ताइ खरकसे एसडीपु समुद्र दा बर्मा ब सागो दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बबो ब्लाइके सागो दुखुमांखा ताइ किसु बरक आइएनडीगो ताइ खाचा बखागो चंगनुखा अजित देवबर्मा द याकुंगो इन्जु तुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव पलाय हॉस्पिटल तंगो ताइ केसा नव कुमार देवबर्मा बबो आरो इन्जु तुंखा बुजाखा मारखायै तारपरका कासामिया देवबर्मा बरो अब बिनि डाकनाम एका बिना आसल मुंखा ताबु साइमेयाको ताइ केसा दरियान देवबर्मा बबो मारखे बुजाक माने ताइ गोबांमा बरक तिरं नांजाक दंगो होनना जों खबर मानखा आं दिनै थायो थानानै नायमाने दा फुङो दिजि बेकक सामानि बसाका सिचुएशन ताबु नर्माल फाइसुयाको आपनि दिनै सासा खुल खायदि खानावो थांखाखाय जानाय हिने सामानि बागै दिनै आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायो थानां दंमाने अब दिनै खुल खायदिका खानारको जों थानानै आरो जायदकनाय दा कायसा ककंखा गोबांमा आरो मिडिया रको मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटानि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइके किसा 3:15 व जों जिनि पिकेटिं न उठोबरिका गोबांमा खरकसा एमपी तै गोबांमा एमएलए तै गोबांमा जारा वान्ति दफानि सिभिल सोसाइटी रबर कायसा पयमुनारका जे बाय फुटा दंगो नर किसा तिनि अमन किसा कन्सिडार खायदाखाय आगरतलाव एका ब्लाइके जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वानसुमानि बिसिं तै खायै जों अबन मिया तीनटा बिसिङा आगरतलानि जेसिनि पिकेटिं जों रसाका किन्तु चिनि बन्न जों रसायनाया किन्तु किसु सोशल मिडिया बा किसु न्यूज पेपर जोंनि बन रस जाखा अन्ते हिने आबै खायदो किसु बरक सोशल मिडिया साव दाबि मायनो बन उठका अतिर गोबांमा काचिन आगिनि न साख्लाय जाक जों 24 घन्टानि बन काचिन त कुन जागा बन ब रसाया कुन जागा को यस्तो पिकेटिं कायसा फेस्टिभल वन्दित फरंनि बागै बनि रिक्वेस्ट नि बागै आबना सिमसे तिसजागो आं खाख्लायो चिनि बुबा गराबे बांमिया कक सलायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटी नि बरोबै ब कक सलायका बरोब के जतना खाफुर जाबैका जारा चिनि मियानि जवाब आहा दफानि बागै चिनि मानथायनि बागै एवं चिनि तिब्रसे एकट न इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश नि बरक हाबै चिनि हा सेगि तंफायनाय चिनि मानथाय सेगि तंफायनाय केन्द्र सरकारनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि जे नोटिफिकेशन तै बन नायतुगै तिख्लाय बन हावा रहनानि बागै जे जवाब फायका बर्न तैसा आहाय नाहाय आनि खाकाहाम तै हामजांमा याफारै तै खुलमा याफारै आनि कक मसरि नंसुतुन
तावाइसा नरबाय आहाय आहाय मालायफिनाय जतना गाहाम गोरों दंदि हामबाय खुलुमबाय। नमस्कार। गतकाल 23 অক্টোবর সারা ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটির ডাকে যে বন আহ্বান করা হয়েছিল সেই বনে যারা এসে পিকেটিংয়ে এসেছেন এবং আমাদের দাবি নিয়ে যারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন প্রথমে তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এটা একটা ত্রিপুরার ইতিহাসে একটা সিভিল সোসাইটির ডাকে যে এত সাকসেসফুল যে বন হয়েছে এটা ত্রিপুরার ইতিহাসে একটা নজিরবিহীন হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি। আরও একটা দিক হলো যখন আমরা কালকের বনটা শেষের দিকে প্রায় 5টার পরে আমরা কোন কোন জায়গায় পিকেটিং উঠিয়ে নিয়েছি এবং আগরতলা শহরে আমরা 3টার দিকে বাইক ফুটার জন্য আমাদের পিকেটিং উঠিয়ে নিয়েছিলাম। ঠিক 5টার পরে যখন গুডলির সময় কমলপুরে শান্তিবাজার এলাকায় কিছু লোক গিয়ে সেখানে গন্ডগোল করার চেষ্টা করেছিল এবং করেছে এবং উভয় পক্ষের সংঘর্ষে অনেকজন আহত হয়েছেন এবং এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা এবং আমি এর নিন্দা করি এবং এটা সুস্থ তদন্তের জন্য দাবি জানাচ্ছি এবং এখানে যারা আহত হয়েছেন কর্মকর্তারা রয়েছেন বিডিও অভিজিৎ মজুমদার, এসডিপি সমুদ্র দেববর্মা এবং ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ সাহা। আমি তাদের প্রতি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছি যে এখানে তারা ওই সংঘর্ষ থামানোর জন্য তারা ইনজুর হয়েছেন তার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করেছি এবং যারা ঘটনা ঘটিয়েছেন তাদের প্রতি আমার নিন্দা রইল। আমি হাসপাতালে গিয়ে তাদেরকে দেখতে যাব এবং খুব শীঘ্র খুব তাড়াতাড়ি আমি যাব সেখানে। অপরদিকে আমি আরও খবর পেয়েছি এলাকার সারা রাত আমি সেখানে আমাদের লোকদের সঙ্গে কথা বলেছি। অজিত দেববর্মা উনি ইনজুর্ড হয়েছেন, ওনার পায়ে আঘাত পেয়েছেন, উনি কোলাই হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। নবকুমার দেববর্মা উনি খুব ইনজুর্ড হয়েছেন, ওনাকে খুব মারপিট করা হয়েছে। কাশ্মীরা দেববর্মা ওনার ডাক নাম, উনিও ইনজুর্ড হয়েছেন। আরও দরিয়ান দেববর্মা উনিও ইনজুর্ড হয়েছেন বলে আমি জানতে পেরেছি। আমি আজকে স্পটে যাওয়ার জন্য আমাদের সম্মানিত ডিজিপির সঙ্গে আমি সকালে কথা বলেছি। উনি সেখানে সিচুয়েশনটা এখনও নর্মাল হয়নি বলে বলেছেন অপেক্ষা করার জন্য। তাই আজকে আমি শান্তিবাজারে যাচ্ছি না, আগামীকাল পরশুর দিন আমি সেখানে যাব এবং এখানকার লোকের সবার সঙ্গে আমি কথা বলবো, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলবো এবং আহতদের আমি দেখার জন্য হাসপাতালে যাব। তাই আমি শেষে এই কথাই বলবো, ত্রিপুরার শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য এবং এখানে উভয় জনগোষ্ঠীর সহাবস্থানের জন্য আমরা যে দীর্ঘকাল আমরা চেষ্টা করে আছি সেটা যেন বজায় থেকে আমরা যে অধিকারের জন্য লড়াই করছে এটা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার এবং এটা গভর্নমেন্টের সঙ্গে চুক্তি করে যে শর্তগুলি এখনও বাস্তবায়ন হয়নি তার দ্রুত কার্যকরী করার জন্যে আমাদের এই সংগ্রামটা আমরা সিভিল সোসাইটি থেকে আহ্বান করেছিলাম, সেটা সফল হয়েছে এবং আগামী দিন আমরা পিসফুল আরও শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার জন্য চেষ্টা আমরা করব এবং শান্তিবাজারে যে ঘটনা এটা পূর্ব পরিকল্পিত হইতে পারে এবং আমি আবারও পুলিশের নিকট আহ্বান করব এবং দাবি জানাবো যে এটা সুস্থ তদন্ত করে যারা জড়িত যেই হোক তাদের কঠোর শাস্তি যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং করা হোক। সবাইকে নমস্কার।